Alam, alam ba yan? 5, 4, 3, 2, 1,000! Wala 1,000! 2, 3 game! Okay, team number! Team ni Lucas! Okay, ang larong ito ay sponsor ni Auntie na worth 5,000 pesos! Okay, ganito yan ha, per team mga tiyan. Kailangan mapag-match nyo yung 5 sardinas para makakuha kayo ng 1,000 pesos. Okay? Pwede kayo maka 5,000 dito, pwedeng book yan sa kabila. Pagalingan yan ha. Sasabihin ko naman kung ilan na yung tama, basta bahala kayo mag-arrange. Okay? Bato-bato pick kung sino mauna. Bato, pick! Okay? Team ni Amber, ang mauna. Kapag mapag-match nyo yung 5, meron na kayong 1,000 pesos. Go! Uy! Uy! Amber? Okay. Isang tama. Lucas. Team ni Lucas. 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Okay. Walang tama. Catherine. 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Okay. Isang tama. Bibe. Isang tama. Oh, Bibe. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Walang tama. Oh, di ba? Ano yung pinalit ni Bibe? Ana, isang tama. Insen, dalawa na yung tama. Okay. Sheng. Sheng, dalawa na tama. Sheng, hala! For 1,000 pesos! Dalawa na tama kanina. Oy, dito mo yun. Dalawa na tama kanina. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, isa na lang tama. Koy! Ibalik mo, Koy! Sabi nila, ibalik daw ni Kokoy eh. Oo, yala. 5, 4, 3, 2, 1. Wala lang tama. Wala lang tama. Matahimik lang. 1,000 pesos yan. Allah, gukat ka na. Allah, gukat ka na. 5, 4, 3, 2, 1. Dalawang tama. Matahimik lang. Wala ba ingay? Wala ba ingay ha? Alas. 5, 4, 3, 2, 1. Dalawang tama. Allah. Ninay. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, tatlong tama! Trans! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dalawang tama! Ala, sila! Ala, wala yan! 5, 4, 3, 2, 1,000! Wala 1,000! Wala 1,000 eh! Ay, galing! Alam si Kuko. Ijong, go! Okay. Para sa 1,000 ulit, kailangan makabuo ng 5. Uy. Okay, Ijong! Okay, bukya. Wala. Amber, for 1,000 na naman. Allah. Grabe magpa-premyo si Ate. Allah. Amber, tatlong tama! Allah. Tahimik lang ha. Wala mag-coach ha. 5. Okay. Isang tama. Allah. Catherine. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dalawang tama. Bibe. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dalawa. Ana. 5, 4, 3, 2, 1. Sigurado? Sigurado ka na? 1,000! Allah! 1,000! Allah! Insen, go! Uy! Ginalingan ni Insen. Ba. Maganda yung galaw ni Insen ngayon ha. Uy! Insen! Walang tama! Yan na! Woo! Grabe! Oh, wala maingay. Oh. Wala maingay ha. Okay, Shing! Bokya! Kukoy! Kukoy! Uy, ginalingan ni Kukoy ah. Uy, makapaulawan Kukoy ah.
Kukoy! Walang tama. Okay, ginulo-gulo niya. Gulo-guluhin nyo para malito-lito yung kalaban. Hoy, walang maingay ha. Walang maingay. Cut. Isa ang tama. Yan na. Yan na naman. 3,000 na lang natitira ha. 3,000 na lang. Maganda galawan ni Kuya Lance ngayon ha. Parang, uy, grabe. Tuwan-tuwa. Hoy. Okay. 0. Okay, Lance. 0 nga tala. Ay, Lance, may isang tama. Okay, isang tama. Okay, Nining. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, Bokya. Friends, 5, 4, 3, 2, 1, go. Bokya. Sheila. Hoy, naka 2,000 na yung ano. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 3 tama! Ala! Ijong, 5 seconds. Go! 3 tama. 5, 4, 3, 2. Okay. Isang tama! Ala! Wala maingay. Okay. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. 1,000! 1,000! Allah! Wala na! Allah! Let's go! Lucas! Meron pa kayong 2,000! Sino kaya makakuha? Go! Lucas! Makinig kasi ano kasi mabuti. Tignan mabuti yung mga nililipat na mga Lucas! May isang tama. Wala maingay ha. 5, 4, 3, 2, 1. Bokya. Bibe. 5, 4, 3, 2, 1. Bokya. 5, 4, 3, 2, 1. 3 tama! Allah! 3 tama! Wala maingay. Insen. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Insen. 2 tama. Sheng. 5, 4, 3, 2, 1,000! 1,000! Let's go! Ano nangyari? Last 1,000. Sino kaya makakuha? Naka 4,000 na sa girls. Bukya sa boys. Go, Kukoy. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. 2 tama. Yan na. Cut. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Bokya. Lance. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Isang tama. Nining. 5, 4, 3, 2, 1. Bokya. Friends. 5, 4, 3, 2, 1. Friends. 2 tama. Allah, nakakabangan mo. Sheila. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Isa tama. Ijong. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Bukya, 0. Amber. 5, 4, 3, 2, 1. 2 tama. Lucas. 5, 4, 3, 2, 1. Bukya. Catherine. 5, 4, 3, 2, 1. 2 tama. Bibe. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 2. Ana. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, isa tama. Insen. 5, 4, 3, 2, 1. Bukya. Sheng. 5, 4, 3, 2, 1. Isa tama. 5,
4, 3, 2, 1. Bokya. Cut, cut. 5, 4, 3, 2, 1. Bokya. 5, 4, 3, 2, 1. Bokya. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Bokya. Friends, 5, 4, 3, 2, 1. Isang tama. Sheila, 5, 4, 3, 2, 1. Bokya. Ijong, 5, 4, 3, 2, 1. Dalawa tama. Amber, 5, 4, 3, 2, 1. Isang tama. Lucas, 5, 4, 3, 2, 1. Tatlo. Catherine, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dalawa. Bibe, 5, 4, 3, 2, 1. Bibe, tama na. Oh. Okay, Bibe. Dalawa. 5, 4, 3, 2, 1. Dalawa tama. Vincent, 5, 4, 3, 2, 1. Tatlo. Shing, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Okay. Isa tama. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dalawa. Cut, cut. 5, 4, 3, 2, 1. Isa. Lance. 5, 4, 3, 2, 1. Dalawa. Nining. 5, 4, 3, 2, 1. Isa. 5, 4, 3, 2, 1. Isa. Sheila. 5, 4, 3, 2, 1. Bokya. 5, 4, 3, 2, 1. Dalawa. Amber. 5, 4, 3, 2, 1. Isang tama. Lucas. 5, 4, 3, 2, 1. Isang tama. Catherine. 5, 4, 3, 2, 1. Isa. Bibe. 5, 4, 3, 2, 1. Bibe! 1,000! Sa wakas! Bye-bye! Thank you, Anday, sa 5,000!